Me encantó cómo quedó él. Nunca me muero. Vamos a matar gente del grupo. ¡Pero la puta madre! ¡No hay papel! ¡Ah! Bueno, cabrón, dice la verdad. Los bolivianos me robaron mi agua. ¡Chingada, dale contigo el texto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Faludos saquen! ¡Faludos saquen! Paludos. Leben. Yo como 15 videos de la mochila. Hijo de tu puto modo. ¡Ah! De hecho, no sé si ahí pueden ver a Diosito Men. No, creo que no pueden. A ver, creo que no pueden ver a Diosito Men. Está. ¿Pueden ver? Ahora sí pueden ver a Diosito. Ahora sí, listo. Ahí está. Diosito. Diosito. Yo con mis 15 videos en la mochila. ¡Que la verga contigo, cabrón! Vamos a ver. Ok, voy a dedicar la primera hora y las siguientes horas las voy a dedicar al dibujo, ¿ok? Ok. Así que solo voy a aceptar esas dos reacciones. Las demás chinguen a su madre. Las demás que chinguen a su madre. Ok. Este es cortito, ¿ves? Este lo intento pedo, ¿ves? Entonces respondemos en media hora, ¿ves? O menos, quizás. Pero esta madre está bien pinche lenta, me lleva a ver. Pero que esta madre está bien pinche lenta, la puta. Men, yo creo que sí la voy a dejar más cara la recompensa de reacción, hijo de puta. Ok, esos son cortitos, men, no hay pedo, puta. Ya, te chingaste. No pensaba pedir videos hoy. No, antes no, ya teiteando una para la hora. No, porque ustedes saben que reaccionando nos tardamos más, men. Ah, que la verga, esto que no se puso pausa. Ya saben que reaccionando a la chingada nos tardamos fácil una hora, men. Mientras yo estoy divagando, men. Ya lo saben, ya se la saben, culeros. Más sí, la voy a subir a la pinche. Chique usted a su madre, a ver. Así que por mi parte, no te preocupes, animal. Lo digo por el artesano, men.
Lo digo por el mamahuevazo, por el hediondo, por el mismísimo, men. Mira, mientras siga el tema del Pixar Tower, voy a modificar la recompensa, men. Y le voy a subir el precio, hijos de puta. Hola, P. Buenas al P. Hola, ¿cómo andamos, compadre? Vamos a reaccionar. Porque chingada madre, el Artés no se le hace. Oh no, llega el fucking la fucking inflación. En efecto, se inflaron, se inflomen. Ay no, la puta madre, recordé el video que pasaste ayer, la puta madre. Recordé el video del Artesno de ayer, la puta madre, hijo. La puta madre, hijo. Pero carga, verga, carga. Inflación. No, cállate. Cállate, pero pa, que ya no fabrican más balas en la era antigua, animal. Ni modo, es mi que strip y me la pilan. Pero inflación, fucking inflación. ¡No! Cállese. Caía o lacra, cállese. No, cállate. No, cállate. Bueno, inflación. Es más, en lo que se hace esto, men. No me dan anuncios. La pilan. ¡Ey! ¿Quién investigó? Vaporeos. Te voy a autosogiro, ni modo. Te voy a tasajear. Te voy a tasajear, hijo de puta. Hijo de la batata. ¡Ey! ¿Cuándo me siguió, men? ¡Ey! ¡Men! ¿Por qué no me presiona la alerta? ¿Qué pedo, men? Pero, Willy, muchas gracias por el follow, compadre, se agradece. Pásale, toma tu shot de vodka, tu traguito de, tu latita de jugo gay, tu vaso de coca, lo que gustes, compadre. Porque no apresionado la... No, dime, ¿qué pedo? A ver, alertas, men, Vaporeon, cállate. A ver, ¿qué pedo? A ver, ¿tengo las alertas prendidas? Sí, men, las tengo prendidas, ¿qué pedo, men? No sé, men, está bien pinche raro, pero Kuni, gracias por el follow, compadre. A ver, se me vuelven también los puntos. Yo ya que no entra el can... No, sí te los voy a devolver, men. Los del último video, porque los otros sí voy a reaccionar, pero es que... Ay, mira, está bien pinche lento, men. Ya, como dije que no voy a aceptar más, así mero. Ok, perfecto. A ver, ay, la verga, son un chingo, men. Perdón, chingo, la puta madre. Mira, off-stream los voy a devolver, ¿sabes? Porque, ay, pinche computadora se pone bien lenta cuando estoy en el stream, la puta madre. Pero, ¿qué pedo, men? Esta cosa se paralizó por completo, men. ¿Qué pedo, men? El OBS se paralizó por completo, men. ¿Qué pedo? Qué raro, men. Esa mamá es estúpida. Men, ¿qué pedo? No me apareció la notificación. ¿Qué pedo, men? Men, ¿qué pedo? Ok, me apareció en el TTS, men. Hola, pi. Me apareció en el TTS que me siguió, men. Pero no me apareció en la alerta, men. ¿Qué pedo? Men, ¿qué pedo? Yo estoy en pinche raro, men. No sé, men, pero bueno, ahí está. Muchas gracias como quiera, coño. Ahí te vuelvo a agradecer porque pues nada, no me agregó, men. No más estúpida, men. Lo siento, pero el tema Pixar Tower te queda hasta el final. A ver.
listo. Ahora sí, déjame ir compartiendo el navegador. Sí. Ok, listo. La puta madre, man. A ver, listo, listo. Ahora sí. Chingada So madre. here, ask yourself this question. Why do people hate on the shonen protagonist? On self-improvement in general, acting as if self-actualization and personal growth are just schemes designed to make you leave your Okay, mother's basement. sí se escucha, Well, man. I have a newsflash for you. All the stuff you Okay, thought was cool as at 12 still is. Large men screaming and punching each other to the tune of poorly compressed power metal ver. is the peak of literature. For was it not A ver. written in Leviticus 18:22? If O sea, one is born a man, O sea, la verga, ven. ¿Por qué está tan crusty, men, la pinche calidad del video? ¿Qué pedo, at ven? least A ver. once in this life, he will dream of being the strongest man alive. So, let me take you on a little cruise, and I'll ¿Qué? show you what you've been missing out on. Bastard Bonds takes the award for... especially Oh! the Discord overlay. It's been subtle, but none of my homies turn their backsides to me anymore. In fear... What others may see as ein Videospiele dripping in sweat and homoeroticism is actually a No. fairly deep and well-crafted RPG. The game setting is loosely based on the country of Australia, full of sodomites, murderers, and people who engage in character development. There's also a great variety of creatures from every mythos imaginable, ¿Qué? from otters to bears to people who watch JoJo. Ever since I found out Okay. HelloFresh is using monkey labor to collect coconut milk, I have never been more excited. La admin, men. Ven. Ven. Admin. Ven, va. Ven, va. Ven. 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 Ven, va. Ven, va. Vamos a reaccionar. Vente. 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 Mau. Mau. Vente. Vente. Aquí está la admin, men. La admin, men. Aquí va a estar conmigo reaccionando, men. To do a HelloFresh sponsorship, hit me up. I am the only pro monkey slave trade creator on this platform. I will make you so proud. You have no Admin idea. cameo. Finalmente el admin aparece en el manga, no man. longer responding to my emails, so I have to settle for a much higher quality sponsor instead. Listen, I am literally paid to distract you from important issues so my masters can better control you while you dance the bread and circus. Of course I endorse everything I say. As my rabbi always used no! to say, Oh, I'll no! get this over with. No! 50% off the top. You're not gonna remember. No! Just like a young man locked in the throes of passion with a certified BBW from a project narrowly avoids fatherhood, established titles have pulled out from this sponsorship. Let's make this very clear. Every sponsorship I ever take is a complete work of fiction. Let the words pass through you and go about your life. I'm just here to bleed corporations dry. Do not believe a single thing I say. Before I continue, there's a Maravilloso. button in the options menu, which, if I ever click, gets me instantly demonetized. You begin as a newly incarcerated inmate in the most meticulous and detailed clothing system I've ever seen in a game. I know, I was surprised too when I learned the target demographic of this game. Then, you get to the fun part, Vaya. your prison sentence, in which you get to pick your favorite crime. There's nearly 30 options, but unfortunately, you can't multi-class. What do these decide? Does the game ever tell you? Nope. So in the spirit of fairness, I won't either. Then, you either confess or deny your guilt. This will affect your character's alignment. And then, the game begins. And, based on a number of factors I don't have time to explain, you get your Me first está party pelechando member. bastante. Lawful characters, Me está pelechando bastante, men. Ya me lleno de pelos, men. A ver. Ya vengo, banda. Ya vengo. Voy a traer el cepillo, men. Traje el cepillo, pero el admin no quiso subir. Es eso, men.
El cepillo para estar cepillando mientras estamos aquí reaccionando a chingaderas, pero ahorita que Get súbame. a parole officer. Sex criminals get a fellow reprobate to tag along Vaya. with. And mixed race couples get bailed out by their 7-foot-tall orc GF. Of all the backgrounds, necromancy A still ver. haunts me to this Okay. day. Because Oh, one no. of my favorite characters, yeah, he tries Right, to my free beloved. with his neck snapped by an inmate. And how do you reward this act of compassion? You resurrect his lifeless corpse to serve you for the rest of the game. Now's a good time Vaya. to explain character stats. The system stretches wide and deep. Columns are your stereotypical archetypes. Top, bottom, top, bottom, and switch. Rows are your proficiency, giving, receiving, and jelking. It's fairly straightforward once you get the hang of it. Anytime you put a point Men, weón, no mames. ¿Qué es este juego, weón? into a stat, everything ¿Qué in es the este same row and juego? column receive some of a runoff. There is no traditional class or gender role. Weón, Essentially, ¿qué es este everything juego? is running off the same rules as you, and you always have the ability to respec. So experimentation is not Sinceramente, men, sí. O sea, men, soy gay como la mierda, pero, weón. Weón, soy más de hombres afeminados, no sé tú, only men. encouraged, it's mandatory. Once you get past a quick tutorial, you are thrust into the main map. You'll notice two things once you get to the open world. The world is very open, and you have nowhere to lift. This game follows the Lord of the Locker Room 4th edition rule set, which Oh. states if you beat the absolute shit out of everyone on the map, you can invoke Buenas, ya llegó el femboy aquí ando. Ya llegó el femboy aquí ando. Qué bien, porque estamos siendo vatos mamados, literalmente. Es lo mismo que el de inflación, un juego bien hecho, pero creo que con otro fetiche. Sí, es fetiche de vatos mamados, básicamente, men. Estoy 100% seguro que esto lo desarrolló el mismo team, men. La puta madre. squatter rights and claim it as your gym of operations. But who's gonna staff this hunk dungeon? I'm glad you asked. The game has a sizable bestiary, and as long Che, mato. Es un fetiche para ojos. ¿Así se llama el fetiche vatos mamados? Vaya, no lo sabía, men. as you've got bench space in your stronghold, you can recruit nearly every creature in this game. Hulking giants, strapping centaurs, bear tigers, even women. They all respond to the same style of friendship I used in primary school. I threw a rock at their head, and we both got detention. Similarly, you Vaya. assert your dominance, and after a brief snuggle, the enemy might hesitate. You can then ask them for two things: your money or your cummy. Weón. ¿Qué I'd es esto? just like to say thank you to Established Titles for sponsoring this video. Sending them to the coal mines increases your manpower, which dictates how large of a gym you can currently run. Also, holding a thug for ransom is literally your bread and butter. It's how you earn money. Listen, this is a prison island. We are not good people. Much like everything else, this game tells you absolutely nothing about a monster until you actually recruit it. Not even its actual HP. Guess. So, you're gonna have to tiptoe the fine line of all alcoholic fathers. Beat them just enough to listen, but not enough to summon child protective services. We're looking for creatures with a particular skill, command. There's several in the game, the earliest of which will be a hag. After you Weird. wined and dined on Primo Grossi, you now have the best recruiter in the entire game. That's because command allows you to understand anything or anyone, regardless of language or intelligence. Think of an amulet of monkey speak from RuneScape, but instead we use it to convince slime girls to let us hot dog their gelatin and join our ranks. Men, recuerden que metérsela a un puto slime te quemaría el pito, probablemente, men. Men, metérsela a un puto slime muy probablemente te quemaría el pito, weón. Recuerden eso, weón. Giant Golem blocking a vault. Now he's my personal valet. Dragon ruling his cave. Now he's my personal sriracha dispenser. Horrific abomination composed of nothing but limbs, eyes, and genitalia. Yeah, that's Gary. What? He runs the soup kitchen. If you can beat something into a pulp, you can make it part of a team. As Machiavelli famously said, it is better to beat off a minotaur than to be beaten by the minotaur. Anyway, now you have a full commission list of fur affinity tags rolling with a squad. How does that help our gains? Well, every member of your band contributes manpower. This Men, no viene la gata, men. Vale la pena el riesgo. No, cállese. is the statistic you need to acquire more Lebensraum, if you will. Generally, if someone's good at murder, they're terrible at housework. Look, somebody has to wipe down after the unspeakable happens, so you're gonna need some indentured servants, which is still okay to say on YouTube because the Irish are not yet recognized as part of the human race. Y el Joy no es humano, fucking pa' cuando un TF2.
Sí. Déjame ver si me confirma un amigo si le vamos a ir dando el GTA 5, ¿no? Para borrarlo, para si no borrarlo y ya descargar los otros juegos, men. Pero nomás que me confirme mi compa que si le vamos a ir dando el GTA 5, men. Albert Einstein, even if they were, the only thing they're racing towards is the finish line. Throughout the island, you'll Vaya. find many extravagant locals. There's a fairly common recurring enemy. They're called thralls, essentially unpaid interns, but for life. So you Vaya. basically go into a World Economic Forum hideout, beat the shit out of every hedge fund manager, and then, when thralls are the only thing left, you tell them you aren't free so much as under new management. Since Vaya. areas scale to your level, which isn't the default option, and please, for the sake of your homies' glutes, change level progression to leader instead of band. Because those levels scale with your leader, recruiting a fresh batch of Qué raro se ve el Fallout 2. Está muy raro. Banda, este Fallout 2 está bien pinche raro, banda. ¿Por qué hay vatos mamados semidesnudos? serfs every now and then will keep your bases expanding fast with the least amount of grind possible. So, you get a bunch of bad bitches, you're girl bossing it up. What's the point of this game? Well, in a complete subversion of traditional JRPGs, your primary objective and the last thing you do is get a boat and get the fuck off this island. You're left to figure out for yourself how you plan to do that. The world map is completely open and can be approached from many directions with many interesting and varied locations, from serene forests with A ver, soothing Fallout 2 con el mod de Hot Coffee. ¡No! ¡No! music, to brothels, to bathhouses, to a Silent Hill horror sequence, to literal giant anuses used for fast travel, or as I like to call them, one developer's poorly disguised fetish. There's a lot of unique characters, events, side quests, and lore to keep you entertained as you slowly realize this island isn't just a prison for its inmates, it's a tomb for your jailers as well. We can enter, but someone or something has Sí, its sí, podemos ir por todos lados, podemos ir al Mamitas Puebla. No, porque eso es es un juego fetichista para gays como yo. Excepto que no, porque a mí me gustan los vatos mamados, me gustan más los vatos afeminados, no se me gustan los around emos. our collective chodes, and we cannot leave. Combat. Combat is quick and snappy and about as deep as a puddle. As everybody works off your rules, you'll catch on how it works pretty quickly. Mainly, combat is a dance between two options. Take an action or hold shift and take risk. It's a delicate balance of risk versus reward. Essentially, you're going to be the caboose of any train if you don't go balls out as often as possible. Risk lets you make multiple moves by the same character on the same turn, but each time you do, there's a higher chance of punishment. Each time your risk meter overloads, you instantly fail your move and are left in a state I refer to as submissive and brutal. So you can choose to either minimize your risk, play it safe, or push your luck as deep as it goes. My personal team build consists of a daddy dom, a power bottom, a service top, and an ally. There's a lot of customization and options. Beating someone to death with a legendary multi-hit bow is just as viable as shooting it. As your enemies scale up in late game, many fights boil down to the equivalent of a Que me encanta que es como un juego de mesa, men, de que va tut. Ni siquiera hay animaciones como tal, weón. Solo es el pene que moviéndose, men. Y tut. getting jumped in between classes, something I'm all too familiar with. Some bullies will pull up, hold your friend down as they slap the books out of his hands, and proceed to beg for their lives as you reach into your backpack. This game's systems are occult and El esoteric. PNG teniendo un FPS por movimiento. Básicamente, weón. Básicamente. I encountered many soft locks, exploits, and glitching AI. Some might call this organic. You know what else is organic? Brain tumors. I've now Brain had people tumors. play through the entire game without a single gay encounter, which, I mean, I'm not complaining. I just feel a little cheated, that's all. There's something I should That's clarify all. before we pull out the crusty socks. This game has a certain stigma behind it, as the funny gay sex Baldur's Gate. In fact, the gay Vaya. sex is hidden behind something called romance. You actually have to form a connection with someone, learn their feelings and aspirations, and become closer to them in both body and soul. Then, after years of camaraderie, you confess your feelings for each other, and what do you get? A few nice words and a friendship bracelet. So, yes, you'll probably have to play with two guides open, and you'll have to figure out the rest by trial and error. However, Este juego es un tanto engañoso, men, para la gente que lo compra por el otro motivo, weón. Un poco engañoso para la gente que lo compra por el otro motivo.
With a little bit of effort and determination, you'll find a game that's worth the jokes and concern expressed by your friends for playing it. In closing, Bastard Bonds is a game with a lot of heart. In a bodybuilder community, heart is very important. You know, everyone always focuses on abs and cum gutters, the ability to submit an Astolfo cosplayer at a glance, but they often overlook cardio. Astolfo cosplayer. Important. You know, everyone always focuses on abs and cum gutters, the ability to submit an Astolfo cosplayer at a glance, but they often overlook cardio. Looking like a character out of Baki might get you a lot of attention, but a good heart, both physically Man, imagínense a Astolfo enrolado con uno de Baki, man. Con un cabrón de Baki. and metaphorically will do you much better in the long run. So, why did I cover this? Well, primarily to humiliate the sponsor. Humiliate the sponsor. Well, primarily to humiliate the sponsor. But no, I did have a reason. Maybe in our fear and stigmatization of homosexuality, we as men have lost something in the process. The ability to stand up and proclaim our love for one another as friends and comrades. We're so scared of how we appear, we've reduced ourselves to emotionally stunted husks. Look, I'm not here to preach, but maybe if each of us told another homie that we genuinely care about them, maybe we would not be half as depressed and pathological as we are right now. It's easy to forget yourself. I've been there many times, and each time the pit is just as empty and bottomless as it was before. In my paralysis, Ay, la verga, esto se puso un poco verga, it's only because of the people closest to me that I remind myself I can climb out of it. Anyway, Merry Christmas, Happy New Year, look after Man, chale, man. each other, because it makes the pain of this world, life, and existence just a little bit more bearable. As always, more content to come next year. A warm thanks to the many members of the Merchants Guild generously funding and bankrolling these videos. You're all truly wonderful. Thank you for your continued faith and support, and have a good one. Aquí ya tengo el cepillo, men, para estarla cepillando mientras reaccionamos a esto, men, pero pues la pendeja se fue. ¡Bimba! ¡Bimba! Ay, la voy a traer para su deleite. Su deleite visual. La admin. Ay, güey. Esto, aquí lo tengo. Está pelechando demasiado. Digo, me pueden ver las manos llenas de pelo, güey. Epilogue. This is not the main part of the video, but if you're currently gooning, you may continue to do so. Due to time constraints, because originally sponsors wanted this on the 10th, I got help for this video. I'm proud to say I've assembled a small team. I have employed an ex-felon and a crack addict to work for me. We have A crack addict. our own Scooby-Doo mystery machine, but instead of solving mysteries, we make people disappear. Now, watch this. Editor, please insert the animated gif of the obese woman crushing a platoon of army men with her stomach with a caption, "Thank you for your service." Thank you. Please leave that on. I love smoking Jenko. By selling out, I have bought my freedom. I don't have a concise explanation for the psychological reasoning behind this. Just know that I fought long and hard about this, many nights, and considered my options between the fleeting temporary relevance to and adoration of porn-addicted males on the internet, or money. And unfortunately, I chose the cash. Also, ever since people found out that our scam sponsor is a scam based out of Hong Kong, it is unlikely we're ever going to see that money, which is a shame, because it's a really good advert. In fact, let me show you. Hey gang, you know what's a pretty fun concept? Feudalism. Back when times were simple and men even simpler, we all sort of agreed that whoever had the most land must have something going on. Nowadays, the people who own the most land are called investment firms. Back in the day, however, they were called lords or ladies. Look, I'm gonna level with you. Society is heading towards a collapse one way or another. And between you and me, I feel our chances are better with neo-feudalism than a budget Amazon Prime version of Brave New World. That's why I teamed up with established titles for this video. The hip new way to integrate class warfare while also preserving nature in Scotland and helping reform
Verga, men, es que sí está pelechando bastante, men, y aquí no puedo hacerlo. Men, es que ya me llenó de pelos el escritorio, men. Es que ya me llenó de pelos todo, realmente, weón. Es que, weón, me llenó de pelos todo, la puta madre, weón. Ah, la puta madre. Me voy a tomar el agua antes de que se llene de pelos. Este ya se llenó. Forestation efforts globally. It's based on the historic Scottish custom where landowners are referred to as lairds, or lords and ladies in English. Full disclosure right off the bat, the title they give you, honorary at best, a conversation starter at most, technically bequeathing you no land. No wenches. However, you can use it for all your status-adjacent documents, credit cards, dating profiles, plane tickets, you name it. It makes for a great last-minute gift. Now, what it does, however, establish is that you are different. What made a lord back in the day? A divine mandate? The will of God? No. It was one guy who convinced a bunch of dirt farmers that, hey, you know what? If we have more dirt, we could probably get more bitches. That's right. I'm telling you that this title is the first step. A step towards establishing a dream. Our dream. Well, my dream, that men will control their own destiny. That's right, the first 200 people to sign up will be next to my land plot. We'll start small, 200 people, which sounds like nothing. But fun fact, did you know that there's at least 15 countries with absolutely no army? Also, the standing military force of Iceland is like 200 people. They have 4 planes and 4 ships. What I'm saying is, we have options. Okay, now I feel like I'm losing some of you. You like trees, right? They're cool, right? Pronto va a ser la división celular y va a aparecer 2 gatos, solo que uno hecho de ¡No! No, weón, no. They make air, catch wayward drunk drivers in their warm embrace, and some of them don't even look half bad. Established Titles works with the charities One Tree Planted and Trees for the Future to support global reforestation. So, on top of seizing your own destiny, you can say, hey, I helped plant a tree. When they ask where, you say, that's the fun part, it could be anywhere. So, what do you actually get in return for your hard-earned dollar? Warm feelings are nice and all. I need a receipt. You'll receive an official printed title with a unique plot number. Where, might you ask? A preserve in Eddleton, Scotland, with any name you wish to canon. Weón, está todo lleno de pelos, la puta madre. O sea, y men, no es como que el cepillo no haya agarrado pelos. Al contrario, men, agarró un chingo, weón, guacha. Agarró mucho pelo, men, el puto cepillo. Weón, es que, weón. As a lord or lady. You know, some men need a push in the right direction. You think someone like Kim Jong-un wanted to be in charge? Of course not. He would rather be playing Genshin Impact and grooming kittens online. Grooming kittens online! Man, which is why it's time to start your legacy today. With Christmas just around the corner, they're running a Christmas special. Follow my link or use code SEF10 at checkout for an extra 10% off. Think about it. What better gift can you give a king than a crown? And with that, I bid you all farewell. I cannot wait to see the man-made horrors that await us for 2023. Remember, it's not a dystopia if you're living in one. No, weón, porque copiaron el título, no. A ver. Hey people, Seth here. Today, I'll be covering a game that's very dear to me, and also about as old as some of the audience. Age of Wonders, released 1999 by Triumph Studios, the same guys who made Overlord, is a turn-based fantasy strategy game which still holds up today because it's completely insane. Also, I apologize, but it appears my graphics have glitched. Does anyone know how to fix this? It's actually meant to look like this, but let's make the most of it. Age of Wonders is a game where forced immigration, slavery, and wide-scale racial genocide can be patched up and smoothed over in a few turns, where you can flood the entire map by casting. Me recuerda mucho un juego que estaba jugando hace mucho tiempo con unos compadres, pero jaja. Spell, which is called Flood, drowning anyone who can't swim, where one wizard can spot another wizard, summon a 2x2 hex of mountains, and trap them inside forever, where, instead of actually playing, I channel several death storms in a row, and instead of actually fighting the enemy leader, I can nuke them and the entire landscape from a safe distance, where, due to strained diplomatic relations with the halflings, one of my leprechauns went rogue. As leprechauns are invisible, the only way I have of detecting him is watching my buildings explode. This is a game where the phrase recruit the hose is an entirely valid and effective strategy. Also, I'm not sure if I have to censor this because
I don't know exactly what I'm looking at. Could I'm it looking be a at- nipple? Maybe. But where exactly do we draw the line for what's erogenous, obscene, or otherwise? Imagine, for example, you're under police interrogation and they show you a 4-pixel image and ask you, what do you think about that, huh? And naturally, you respond with, I guess it's all right. Oh yeah? Well, they zoom out the image, and it's a still frame picture of one man, naked, about to descend his entire weight on an empty glass jar. A real sick puppy, you know that? And just like that, you become a deviant to society. You're locked up forever in fetish jail. Most don't even last the winter before getting vored by pyro. Anyway, that's the point I was trying to make. Let's proceed. Age of Wonders is fascinating because despite being turn-based, it is a game that stresses me greatly. That's because it can be played in one of 2 modes, turn-based or simultaneous. Simultaneous turns is objectively the best and most hilarious. La cárcel como el Christian. ¡No! Quiero terminar igual. No quiero que termine el mismo sitio que Christian. ¡No! Way to play the game because it completely destroys the sequence of turns, lets everyone make a move at the same time, and leaves you to figure out how the hell that even works. You could play a number of pre-made maps and download even more online, but primarily, we learn to play by playing the story campaign. Speaking of which, story. In Age of Wonders, once upon a time, everyone lived in general harmony under the Elvish court, ruled by King Inioch. Then, the humans came and slaughtered Inioch and his entire court. Naturally, this event led the elves to some very interesting political places, as you may consider this the Twin Watchtowers event of Elvish history, with one group, the Keepers. Ok, The Keepers, lo siento, fucking, pero tus crímenes contra necohumanidad están obligados a enviarte ¡No! A ver, no, yo no iré a Brasil, iré a Bulgaria. No, eso es peor. No, espérate, eso es peor. ¡Ah! No, espera, eso es peor. ¡Ah! A ver, no, aquí lo tengo que entender. A ver, F. Alright, that's it. You're going to Eastern Europe. ¡Ah! A ver, la F. Ok, aquí está F. Chingada. Men, ¿alguien se acuerda de esto? Porque yo sí, men. Porque yo me acabo de acordar. Fucking Eternal, men. A ver, ¿con dónde estaba la chistosada, men? Ni siquiera en tus ídolos, aquí está. Forget Brazil, you're going to Eastern Europe. Forget Brazil, you're going to Eastern Europe. Yo mandando a sopas a Europa del Este. Porque no para de spamear el tilín, men, yo. Maintaining that the humans are relatively young and stupid, that we shouldn't hold a grudge over it, and instead seek greater understanding despite this early atrocity. The Cult of Storms, however, entrando can be Tepito, un accurately día summarized- normal. Sí, yo en un día normal entrando Tepito, en efecto, men. as Race War Now, kill every human that ever lived. These are probably the same edgelords sitting on elvish discords making little dark age edits all day. The only numbers they know are human on elf crime statistics, and their favorite topic of conversation is how much better life was before they came to the Valley of Wonders. These elves are beyond basement dwellers. They straight up live underground, completely relatable. I know that if I was ever invaded, I would tunnel deep into the Earth's crust and live inside my goon cave for the next 100 years. And that leads us to your pivotal choice. Serve, the equivalent of the Elvish United Nations, or team up with a bunch of psychopaths that are just as likely to kill you as they are any human. Daddy Meandor is going to make Elf Hyperborea real, and you don't want to miss it. Oh, Hyperborea, man. Oh, no. Hyperborea. Ay, weón, hicieron medición de Hyperborea. Es un tipo, algo de panda de tamaño familiar que es en la zona. No, esto no es. Pero sí, básicamente es lo que consideraban los griegos como el paraíso, men. Creo que era eso. Sí, creo que era eso, men. Lo que consideraban los griegos el paraíso. Pues sí, pueden ver que la Hyperborea tiene un símbolo muy chistoso. Muy chistoso el cielo tuneado. Men, pueden ver que la Hyperborea tiene símbolos muy graciosos, men. Muy cómicos, si me permiten decirlo, men.
símbolos que no puedo decir a qué se parecen porque pierdo el canal. Pero sí. El efecto. Símbolos muy, muy, muy curiosos, muy chistosos. Sí, sí, sí. Regardless of what you choose, you get to make a custom leader with a selection of skills and abilities. You'll notice you have a lot of options. Si Also, tuviera mano al revés, se vea chistoso. Sí. you get to pick your spheres of magic. You pick 3 at the start, but eventually a total of 7 from the following elements: fire, water, air, earth, life, and death. Choosing one blocks you from selecting the opposite, so you really have to make your choices count. However, you have absolutely no idea what those choices are, so you really have to Ok, si escoges tierra no puedes elegir aire, si escoges muerte no puedes elegir vida, si escoges fuego no puedes elegir agua. Balanceado. make your choices count. However, you have absolutely no idea what those choices are, so just pick whatever. Everything is good. Ultimately, no matter what you're playing and who you're playing against, the objective is always the same. It's a grand scale game of VIP. Your leader is very el símbolo powerful, del but señor con bigote de chis. El símbolo del austriaco con... el pintor austriaco con bigote chistoso, not en efecto. invincible. And the same goes for your enemies. Your goal is not to win the map. It's to run up on a thug and return his body to the streets. In combat, you can make a beeline for the leader, shank him, and that ends the entire fight. Everyone reverts to neutral as his entire faction ceases to exist. This creates a constant sense of Sí. high tension because your leader is the most tactical unit on the board. Basically, Okay. the game incentivizes you to put your leader's neck on the line at all times. The closer you are to Básicamente. getting assassinated, the more likely you are to win. Because the more fights you survive, the more experience you acquire, and the more skill points you have to spend on becoming theoretically invincible. I've run campaigns where my leader can slaughter entire armies, nuke entire armies, or forcibly mind control entire armies Vaya. completely on his own. But that takes time. Before that, you'll have to rely on your troops. This game comes with 12 different races. They interact diplomatically with each other, with you and the rest of the map, and you can freely influence that in any direction. For Okay. example, playing Cult of Storms on the United Cities map, I'm supposed to occupy the halfling capital, but instead of fighting, I sneak up on my orc ally, declare war, and brutally murder him on the same turn. And just like that, my diplomatic standing with the halfling skyrockets. So I take their Vaya. cities without lifting a finger. They're so happy with me getting rid of an enemy, they'll quietly brush aside the fact that they are now actively involved in scorched earth tactics against their former allies. This Vaya. game taught me that any amount of xenophobia and racial hatred can be Este juego ya me llama la atención. Me encanta la xenofobia. overcome No. by building walls. I guess it makes sense. They don't have to see me, and I don't have to see them. Sometimes you capture cities with races that don't like you, and if you hold on to them, they're going to rebel. That's fine. because Así es, somos fans de Xenoblade. En efecto, somos... Los fans de Xenoblade están muriendo. Dale like si eres un auténtico xenófobo. Ven, a ver. Voy a buscar una canción chistosa para eso, ven. Voy a buscar la canción chistosa. A ver. New Falsing Jigger Remix. ¡Que la verga! Falsing Jigger Remix. New Falsing Jigger Remix. Aquí está, ven. El fandom de Xenoblade está muriendo. Dale like si eres un auténtico xenófobo. El fandom de Xenoblade está muriendo. Dale like si eres un auténtico xenófobo. Listo, ya puse la canción chistosa, a ver. Ya puse el New Fantasy Jigger Remix. Ya me pueden desmonetizarme. we can evict them. Look, you're free to hold a negative opinion. Just please do it in the woods. Whatever race Okay. you choose to resettle is going to Ya puse la canción chistosa, ya podemos decir Funky Kevlar. ¿Qué es un Kevlar? dislike this move, but whichever race you choose to move in is going to like you even more. And basically, the people who are moving out already hate my guts, so you're not losing anything. It's free real estate. Conversely, to illustrate the importance of diplomacy, I can click on this little button,
3 times, and I'll lose the game. Yes. Es un récord del mejor Funko que existe, el Funko Kirby. Men, eso implicaría que Funko es bueno, men. Decir que el mejor Funko existe, men, implicaría decir que Funko es bueno, men. The click of a button, you can explode any structure you own, Perdónito, men, está bien pendejo, me encanta, wey. including cities filled with women and children. Naturally, razing a city to the ground is a universally unpopular move. Turn enough towns into mass graves, and all your troops will disband and leave you. It's important to understand that each race isn't following you specifically. They're just serving their mutual interest, and when that disappears, so does their loyalty. That doesn't mean war crimes are bad. It just means That's each race mean war isn't crimes are following bad. you specifically. They're just serving their mutual interest, and when that disappears, so does their loyalty. Literalmente una analogía a las guerras yugoslavas, en It efecto. doesn't mean war crimes are bad. It just means you should do it to someone else. Each time a structure explodes, it spawns neutral units. If you mouse over them, you can see their behavior. If it says raiding, oh boy, that entire region is about to become a whole lot more interesting. You see, raiders also burn shit down, in turn spawning more raiders, creating a feedback loop of wartime atrocity. Razing structures to the ground is not only incredibly fun, it's also a one-way process to accidentally wiping out the entire Hey. map. You can rebuild structures using a builder's guild, but guess what? This can also be razed to the ground, meaning there's no way back. So, yes, There's no technically, way this back. is still a fantasy game, but if you want a more fitting title, it's Harry Potter and the Yugoslavic War Tribunal. Antes Yugoslav War Tribunal. Mi cosa favorita de Harry Potter, man. Harry Potter y el tribunal de las guerras yugoslavas. En efecto. Now, I've been thinking of branching out into the financial sector and opening up a sperm bank. But to do that, I need a lot of money. Advertiser money. Hey, let me tell you something. Me and my friends, we like to get very drunk and go on little tangents exploring the web. Well, after one night of this, I woke up to find my Amazon recommending me a statue of Baphomet, some effigy sticks to burn as offerings, and, am I allowed to say this? A crack pipe. Everything you need to do a little magic. Now, that's pretty funny, until I realized, wait a minute, I'm getting recommendations for something I browsed on a completely different account on a completely different computer, which means they already tracked, logged, and sold my data, and they know who I am. You might say, who cares? They'll market to me, so what? So, your data is going to be resold to data brokers, and anyone can buy it, including the government. Or should I say, bought, because Homeland Security and the IRS already have. The precise live geolocation of 1 in 4 Americans watching this is already in the hands of people who surely have your best interests in mind. Hey, have you ever been audited? La típica visita del IRS, la más pacífica. Profe, usted no debería estar ahí. Que le valga verga, joven. Que le valga verga si cometo fraude fiscal, culeros. Porque las obras de arte deberían estar en un museo. Ah, qué puto. Ay, pero qué puto. Y eso que no ando pedo, Let man. me tell you, it's a lot of fun, because the lot of first fun. thing they did is freeze my account. If not for friends and family, I could not buy food or pay the rent. And you know what they needed to do all of this? Suspicion. Do not give these people an inch, because they'll take your leg off. No one should have a right to record Ya andas feo. No puedo tomar, men. Estoy bajo tratamiento psiquiátrico. No puedo tomar, la puta madre, or güey. track your actions online. In fact, they don't. That's the whole reason they use data brokers. Surveillance without a warrant is a breach of the Fourth Amendment. But we didn't do it. We just No, y te digo, eso es lo que digo, men. Y eso que no ando pedo. Yo me ando riendo como si lo estuviera, men. Imagínate si estuviera pedo, men. Men, literalmente me reí como en este pinche video de... Aló. Aló. ¡Aló, Priat! Ah, no, creo que lo publiqué con sopas, men. Ya somos dos, estoy disociado, men. Es los videos del... Men, es que neta los videos de set... Del set, men, me disocian puerco, men. Es que el chile los videos del set me disocian puerco, men. No mames, men. Aquí está el dibujito de las sopas, men. Por aquí debe de estar... Ah, cierto. Tiene que estar en la... Coco.
Tiene que estar en los momazos sopas, men. Y pues creo que no han publicado mucho desde entonces. Espérate. Ya sé, ya acabo de publicar una chingada de momazos sopas. Acabo de compartir una chingada de momazos sopas. Ahora que lo recuerdo, men. Sí, es cierto. A ver. Aquí está. Momazos sopas. Momazos sopas. No. A ver. El dibujo de centavos. A ver. Por aquí tengo. La gorda counter. A ver. Miku. A ver. Mira, la admin. La admin, men. La poderosísima. La mamá huevo, men. La gorda. La gorda. ¿Quieres pelea, pendejo? Ve, por aquí tengo que tener el video, ve. Por aquí, chamaco, miedo. Wow. Ve, por aquí tengo que tener el pendejo video, ve. Chinga tu madre, dale. Y yo. 2 puntos, güey. Alio. Yo literalmente ahorita que llegó los tretos, ve. Alio. Da. Alio, Brian. Ay. Блядь. Yo soy ese, weón. Soy ese. Contract someone to do it for us. I care for my privacy, but clearly the feds don't take no for an answer, which is why I use ExpressVPN. ExpressVPN reroutes my internet connection through a secure encrypted server, so it's much more difficult for data brokers to Por el videojuego, man. identify or log my activities online. ExpressVPN has a no logs policy by the fact that their VPN servers run off RAM, meaning that even if you wanted to, no information is actually stored. But if you're not fully convinced, I actually have the best endorsement possible. One of my friends works in police investigation. He told me himself he knows ExpressVPN is legit because he has repeatedly sent them a court order information request, to which they must legally comply. Each time they showed their records, and unfortunately for them, but fortunately for you, each time they showed nothing. So stop letting anyone and everyone track, monitor, and log everything you do online. Because whatever unspeakable things you do, that's between you and your God and no one else. And if you'd like to keep it the unspeakable things you do, monitor and log everything you do online. Because whatever unspeakable things you do, that's between you and your God and no one else. And if you'd like to keep it that way, get ExpressVPN today. It's incredibly easy to use. All you gotta do is download the app, tap a single button, and just like that, you're a ghost in the machine. And ExpressVPN does all this without slowing my connection. Sign up now and you get 3 months of ExpressVPN for free by visiting expressvpn.com/Seth or clicking the link in the description box below. Thank you to ExpressVPN for sponsoring this video. Aside from diplomacy, the likelihood of units working together is dependent on their alignment. This can be anything from good. Your life is everything. You serve all purpose. You should treat yourself now. To neutral. Your life literally is as valuable as a summer ant. To pure evil. What I need you to do is I need you to take a nearest rope that you got, wrap it around if you got a garage or a fucking stairway, and hang yourself. No. Period. Why are you alive?
Do the world a favor and hang yourself. I don't know, but I think this depends on the alignment of your leader's race and how well that meshes with that specific creature. If you're a neutral race, you might be able to pull both sides of the spectrum, but the more polarized you are to one direction, the less likely it is that you'll convince and work with someone from the opposite end of a spectrum. Every race is structured by 4 common tech levels. Level 1 is your basic melee and ranged unit. Level 2 gives you siege weapons, clerics, and cavalry. Level 3 gives you specialist units, and level 4 gives you your ultimate unit. The maximum tech level depends on the size of a city, and basically if you want dragons, you need a 4-tile city. Now, I'm going to cover every race one by one because I can. Most maps come in layers, overland, caverns, and sometimes even deep caverns. Goblins pretty much own the underground because not only do they move fast and see well, they have giant beetles that can eat terrain. There's no front line against goblins because they'll just tunnel around you. Also, they have my favorite unit. Here's a montage to explain what they do. Literalmente momento avanzar. Goblin bombers, believe it or not, explode, taking about half a screen with them. Conversely, dwarves live underground, but also they're the only race that can cross mountains. The borders made by natural geography don't matter because dwarves can just hop over. They have access to the best tier 3 unit in the game, the Giant, which on its own can win you the entire campaign. Orcs have the best melee fighters in the game, and they get a dragon. The elves counter that by mass-producing megathoughts. This is not a joke. A nymph can seduce a tier 3 orc warlord and keep him in her cohort of simps for the rest of the game. When I was younger, the artwork and sprite of a nymph stirred feelings inside me. It made me act up, as they say, like a quirked-up white boy busting it down sexual. No, but in all seriousness, from the tender age of 9, and seeing the various booba in this game, namely the nymph, the spider queen, the nature elemental, and the mermaid, I knew that being gay is going to be an uphill battle. And to this day, I'm stunned the mermaid. I knew that being gay is going to be an uphill battle. being gay is going to be an uphill battle. And to this day, I'm still losing. Literalmente yo perdí, man. Dark elves are just... Ah, no, espera, ya entendí. No, yo gané esa batalla. Ya entendí, weón. No, pues yo gané esa batalla. Ah, huevito. Edgelord elves, except their version of a nymph is gonna step on your balls. They have the most fucked up tier 4 unit in the game, the Incarnate, which, to put it nicely, kills you and wears your skin until it's killed, at which point it jumps out to possess someone else. Yeah, this shit gave me nightmares as a child. Lizard men are just as comfortable in water as they are on land. They get turtle artillery and a basilisk. Their mortal enemy is the frostlings, which freeze everything they touch. They don't need to swim because frost queens can just turn water into ice. They have dire penguins and aggressive LED lights. If you see a horde of frostlings marching across the ocean towards you, the appropriate response is to cast Firestorm and melt the ice underneath them as they all drown to death. I love this game. Humans are humans. As vanilla as they sound, they're actually really strong. They have gunpowder, knights, and the oldest human tradition of all, scamming the absolute shit out of you. Their ultimate unit is a skyship transport, which leaves the entire map open to wide-scale human enrichment. Azrics are desert humans. They're exactly the same, except they also have beholders, genies, sandworms from Dune, and an avatar of Vishnu that can mind-break entire armies. So, besides absolutely everything, they're pretty much the same. And they're mushrooms! Exist to be picked up and tossed down a deep well. Undead are immune or resistant to most forms of damage and can regenerate in a single turn. They also have access to Wraiths, one of 3 units in the entire game with physical immunity. If you think that sounds a little busted, that's because it is. Unless he gets smacked by a priest or exorcised, that Wraith is going to decimate the whole map. Oh, and they also have a Grim Reaper. He can insta-kill you on touch. But really, the worst thing about him is that he's going to ruin all your crops. The manifestation of death is outside our door, and he's fucking up our corn. The Hymen, or as they're known in the German copy, the Übermensch, exist to destroy the forces of darkness. Appropriately, every second unit in their lineup
can either turn the undead or deal holy damage. I don't have much to say about them except seeing a Titan get jumped by a full stack only to kill them on the same turn is some of the funniest shit I've ever seen. Now, let's talk about magic. I recently found that air magic is busted. At shipyards, you can make ships, the largest of which, the galleon, is stronger than any ultimate unit in the game. Now, normally, that's alright because they're bound to the sea, so I enchant them to fly instead. And I cast Air Mastery, which doubles the speed of anything that sails or flies in the air. My newly created battle cruisers do both, and can now sweep the entire map in a matter of turns. Now, they are vulnerable to one thing, being killed, which is why I take free spheres in water and cast liquid form. The AI doesn't know how to dispel magic. O sea, ¿por qué están volando? ¿Por qué están en la tierra? ¿Qué pedo? Yeah, the game is pretty much over. The other spheres get similar bullshit. Water is just a matter of waiting for everyone to drown. Fire can turn the map into downtown Detroit. And life can invoke the power of live, laugh, love to make foreign occupation seem like a pleasant experience. Death, on the other hand, lets you cast Pestilence, which, because of how they're programmed, breaks the computer AI. Instead of stepping out of a Pestilence cloud and potentially taking less damage, the enemy will conclude that the most logical move to make is none at all, and will sit inside the Brap cloud until they asphyxiate. And Earth Magic is basically just talk shit, get buried alive. It's actually really soothing to admire the enemy leader safely inside his downy containment chamber. As you have no doubt guessed or gleaned from this video, there's many ways to break this game, and I only know some of them. My recent favorite is starting with Lightning Strike, which makes fights increasingly stupid as you watch multiple enemies run up to your leader, take a swing, miss, and get stun locked into oblivion. Also, I learned that unlike Seduce or Charm, which only work if a target has testicles, Dominate actually works on anything. And if you get lucky and roll a Ring of Flight, this includes dragons as well. By the way, I don't know what to think of this, but I learned how this works mechanically. I found out that men in this game are categorized as humanoid, whereas women fall under the category of creature. Regardless. Vaya. Vaya! Which side you follow, the campaign is pretty long. There's branching paths, a lot of lore, and generally is just a fun experience. Spoilers ahead, so if you don't want spoilers to a 23-year-old game, skip forward to this timestamp. Alright, actually I don't have any spoilers. I just wanted those people gone so we can have a quiet moment. Anyway, give it a few seconds, so they think I'm actually saying something valuable. Anyway, remember Elf Hyperborea? Yeah, that kind of went wrong. Meandor tries to revive King Iniok, and it works. A little too well. The star shining over the Valley of Wonders is blood red. Iniok is now an undead lich, leading the forces of death. Positives, destruction of humanity. Negative. Counting baby. He's going to kill us all in the process. All in all, a mixed bag. So we should probably do something about it. At some point, you can escape with your people to safety, or choose to stand and fight with the arrival of a Hyman, whose name sounds very strange if you say it too quickly. If you're playing the cult, your options are like, I could join the undead, but they're probably, maybe, definitely gonna kill me. Yeah, I'm going Team Hyman. Then you win the campaign and it's like, maybe the real Cult of Storms was all the friends we made along the way. I'm a wanted war criminal. If you play keepers and choose to stay, you and the Hyman essentially put Iniok back in the ground. Your reward for all this is a lifetime of loneliness as the last of your race has sailed across the sea, never to be seen again. It's a bittersweet ending, and I like it very much. You know the fable of a fox and the sour grapes? Yeah, I want to eat them because they're sour. To this day, the game looks amazing. I'm running it 800 by 600, stretched to a 1080p monitor. The possibility that this knowledge is making someone very upset right now makes it all the more enjoyable. The sprite work, beautiful. Animated dragon that follows your cursor in the UI, beautiful. I love this game. What more can I say? The soundtrack is so good I've listened to it at least 100 times back to back for the last 2 decades. And the sound effects. The sound effects are completely scuffed. Full disclosure, I think they used royalty-free stock sound effects for most of the combat, and I love it. Look, I don't need to explain why Beholder sounds like a golden retriever.
It's a feature. Sounds Quick like a golden tip, if you retriever. alt-tab the game on Windows 10, it's gonna turn into inverted neon purple puke. And I've kind of learned how to navigate this Está matando mis ojos, stereoscopic man. hell, if only because I believe Está it's matando some mis ojos, kind güey. of portal into the lean dimension. Jokes aside, if this happens to your game, it's fucked. Just close and restart. Also, if you get frequent crashing with a pop-up that says like map view or show scene, there's a patch you can run to fix it. I'll link that in the description below. Finally, we have a sale on GOG for Age of Wonders 1, 2, and free. I couldn't get the expansions for free because they're really expensive, but I did manage to secure the expansion for Age of Wonders 2. They will be available for very little money. I personally endorse every single one of them because they're great games, and I will review them when someone pays me a lot of money. Offer code FUGHUNTER goes in all fields. Enjoy. As always, more content to come, so stay tuned. A warm thanks to the many members of the Merchants Guild generously funding and bankrolling these videos, except recently because I've realized I can milk VPN sponsors instead. You're all truly wonderful. Have a good one. Ay, güey. Pinche video rancio, me encanta, güey. Pinche video pendejo, me encanta, güey. A ver, vamos a ver, ven. Vamos a ver. Y ahora sí vamos a dibujar. Ahora sí quiero dibujar, ven. Ahora sí quiero dibujar, la puta madre, güey. Ahora me dejan dibujar, por favor. Me dejan dibujar, por favor, men. Ahora sí me deja dibujar la concha de tu madre, men. A ver. Que la perra ching. ¡Oh! Ya sabía yo, men, Ya sabía yo, Ya. Que lo veía venir. Ya canjeé el otro le paso, ¿no? Ya canjeé el otro le paso, hijo de puta. Ahí está, gracias. El test no tiene demasiados puntos. Sí, tiene demasiados, men. Ah, que la verga, men. A ver. Bandit Radio. Turutut. Tutututut. Tutututut. Bueno, para ponerlos más esquizos, men, vamos a ponerlo doble. Chinguen a su madre, men. Para ponerlos aún más de pinches esquizos, men, a la verga. Qué bueno que no me puse nada de gear y chingada y media, men. De puta, cabrón. Hijo de puta. Los voy a matar, cabrones. Los voy a suicidar, men. A ver. Por aquí tenía música yihadista, men.
A ver. Bolas, digo, olas. Buenas al Víctor, compadre. ¿Cómo andamos, hijo de la bastarda? A ver. Ok, esa... me acabo de llegar. ¿Qué onda, Marorda? Pues nada, men, ahí estuve reaccionando a las chingadas del Artes, no, men, y que por su culpa llegó la inflación, men, y no era el video de ayer. Y pues tengo que subir el precio de la recompensa, porque hijos de la bastarda, men. Pues eso, ahí va el otro baile. Pero ¿dónde está mi macana? Vamos a fingir que es una espada, ¿ok?
Fucking flip. Por favor, saquen clip de eso, men. Saquen clip de eso. Fucking flip. Ahora me siento mal por ser campeón. Te sientas mal, con que el segundo estaba bien. Lo voy a matar, pues no. Voy a... No hay nadie en este lugar, vaya suerte. Por fin le puedo decir hasta nunca la suciedad. Hay alguien dentro de mi mente que no para de llamar. Dame esto de aquí, dámelo de allí, me dice a mí. Solo quiero felicidad y poder vivir en paz. Con estas manos alcanzar lo que tu corazón por dentro guarda. Feliz hasta la muerte, sigue así hasta que acabe. El más allá que soñé no está nada. Me invadió el amor de muy despreciado. Todo me tendrá. Voy a luchar mi estrella. Voy a luchar mi estrella. Voy a luchar mi estrella. Siento que algo me falta. Yo escucho que el agua cayendo está. Y siento un hambre fatal, me da ganas de vomitar. ¿Acaso la lluvia se irá mañana? Quiero tu paraguas ya. Dámelo de aquí, dámelo de allí, todo recibir no me basta a mí. Deseo ser feliz por siempre. Deseo una vida simple. Deseo arruinarlo todo y poder deshacer al final lo que tu corazón por dentro guarda. Llenémoslo de suerte, sigue así hasta que acabe. Un más allá solo para que nadie no me recibirá. Te amo y me hace, rógame, sonríeme. Voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella. Siento que algo me falta. Vivir sin arriesgar me aburre sin dudar. Voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella. Me agrada lo que siento. Ay, pero qué buen putazo me metí, men. Ya no me duele, pero... Puta madre, qué buen putazo, men. Bueno, Diosito. Ay, güey. Pero... Qué buen putazo me metí. Yo ya me habría roto los huesos.
Estoy tan cansado que ni siquiera noté el woman. Que ni siquiera lo noté, weón. Ahora sí. Se viene de ver. A ver. SMT Relax Music. Ok, perfecto. Vamos a lo que nos cruje Chen Chan, que es dibujarme. Vamos a dibujar, no sé, voy a empezar el dibujo meme, porque al chile no me siento ya para el dibujo de la Platman, el dibujo, el fanart que le ando haciendo de stream, decidió correctamente por hora y media. Técnicamente por hora y 10, no, por una hora, men, porque empezamos a las... No, sí, una hora con 10, porque empezamos a las... Empezamos exactamente a reaccionar a las... A los 20 minutos, men. Entonces eso, men. El día que pongan Kickback versión salsa en la discoteca, yo bailé la pista. No importa qué tan payaso tronco me... Yo, ¿cuándo? No, como que esa camisa ya está todo sudado, men, ya. Me vale más limpiarme el sudor con ella, men. Ya me quedé sin puntos, pero desviar el stream lo vale. Mamá huevazo, men. Hediondo. Hediondo conche tu madre, weón. Iba a empezar algo... A ver, no. A ver. Ok, perfecto. Quería hacer esta chistosada, men. Quería hacer esta chistosada porque, jaja, la Mao hizo esto, men. Entonces quería hacer esto, pero con la Mao. A ver, déjame poner el avatar de la Mao, men. A ver si lo tengo. Creo que sí lo tengo, men. Me lo pasaron, men. Me pasaron el avatar de la Mao. A ver. Ah, ¿dónde está? Medio gay. Aquí está el avatar de la Mao, ve. ¿Algún mod que esté por ahí, ven? Que pueda cambiar la categoría. Algún mod que esté por ahí, pues que pueda cambiar la categoría, ven. A ver, si no yo lo hago, ven. Arte. Listo, actualizado, perfecto. Pero a ver, ¡ay, qué buen putazo me metí, men! La puta madre, men. Qué buen chingadazo me metí, lo haría. Pero no soy motherfucking bueno, yo lo haré yo mismo. Entonces lo haré yo mismo. Ahí está, lava. A ver. Ay, güey. Bueno, qué buen putazo me metí en la puta madre. Va a ser la Mao. Es que en Out of Context Mao puso esta imagen diciendo el fucker y yo, y puso esta imagen. Entonces voy a hacer eso, pero con el avatar tal cual de la Mao.
Y con mi avatar siendo Mao Zedong, que bueno, sería más bien Ho Chi Minh. Era más bien Ho Chi Minh. Ay, güey. Más que nada porque no tengo tanta imaginación ahorita, entonces eso, men. Mira, ven, porque es un momo pendejo, men. Para que no seamos pendejos, men. A ver, no. Ok, tiene los dos mechoncitos acá al lado, men, del pelo. Ah, cierto, que tengo que cerrar el navegador, men, para esto. Ay, pero, men, qué buen putazo me metí ahorita haciendo el fucking flip, men, la puta madre. Yo creo que voy a empezar haciendo los ojos más bien. Ay, güey, me descansaron feo, culeros. Farmero. Buenas al fuck you. Buenas fuck you. Men, te perdiste un momento épico, men. Intenté hacer un flip, el fucking flip. Y me rompí las costillas. Men, te perdiste al fucking haciendo un fucking flip y rompiéndose las costillas en el proceso, men. Ok. Perfecto, men. Seguro que si lo intentas de nuevo te sale bien. Lo voy a intentar de nuevo con solo acolchonado, men. Bueno, podré intentarlo, men. Farmero. Chale, men. Pero lo bueno es que hoy vi como mi erizo hizo 3 agujeros en el parque. Ay, qué bonito, men. Chingue su madre. Chinguen a su madre. Ok. Fucking. Ven, ya comprendí. Eso lo estamos resbaloso. Te vas a morir, hijo de la basta. Fucking no, fucking sí. Au. Ven, el suelo está muy resbaloso, men. El suelo está. Ay, muy resbaloso, men. Es que intento dar el salto y. ¡Wup! Y ¡ah! Farmero. Haz un flip si eres fan de Milei el Faquente en corto.
Todos saben que la tercera es la vencida. Haz un flip si eres fan de mi rey. La tercera es la... ¡Porque me lo ordenó! Me da uno de esos y te vas a desnucar. Ese ya no es gracioso. Es el chiste, güey. Lo siento, mi sentido de autopreservación está jodido, men. Mi sentido de la autopreservación está jodidísimo, men. Ya vimos, la tercera no es la vencida. Y a culpa de generar salud, en efecto, indeed. Néctar de vida, literal. Néctar de vida, quizás era la cuarta. No, cállate. Te voy a matar, te voy a tasajear, cabrón. Ay, me acabo de dar en mi puta madre, ve. Farmero. Eso se puede resolver, que te hagan servidor el Mechanicus. ¿Cómo mamas tú con que me vuelva un servidor? Chinga tu madre. Pero y si lo logras a la cuarta, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya estoy sudando, ve. Cállese. Cállese, lo veo. Rube. Hoy no salen momazos, fa que no, sí salen momazos. Hoy sí salen momazos y... Rube, ¿qué onda, comadre? ¿Cómo andas? Te perdiste la chistosada, creo que... A ver, voy a ver si sacaron clips. Pero no, hoy sí salen momos. Bueno, como siempre, como cada stream realmente, sí salen momos hoy. Ay, güey, pero acabo de intentar dar como 3 frames seguidos y fracasé miserablemente en los 3. A ver si alguien sacó clip de. Y espero que sí se haya visto. Ah, mi cabeza. Un putazo me metí. Podría hacerlo una cuarta vez por Ruby, digo nomás. Como mamas. Como mamas, cierto, debo hacer clips. Espera un segundo. Como mamas. ¡Oh, su hijo de la verga! La cuarta sale bien. ¡Que no! El suelo está resbaloso. Obviamente no va a salir bien porque no salto como tal, hijo de la chingada. Ah, me duele todo, ven. Ya me duele hasta la cabeza, ven, intentarlo. ¿Cómo vas tú, cabrón? ¿Cómo? No puede repetirse lo mismo 4 veces. Confiado más. ¡Sí puede! ¡Sí puede!
Sí se puede, si saqué 2 veces uno en un pinche dado, men. Y en uno fue un puto de 100. Sí se puede sacar 4 veces seguidas una chingadera así, me da mi cabeza. Sí se puede. Chingada madre. Porque me lo ordenaron. Sí. Porque me lo ordenaron. Mis papás lo hicieron 5. ¡No! Ay, perdón por... A ver. Aquí está. Muy bien. Muy bien, sí. Fucking flip. Brillat. Brillat. Suki. Pero... ¿qué? Quería hacer un flip. Quizás la quita... Quería hacer un flip. Pero... pero solo resbaloso. Suki. Quizás la de la quinta no. Intentaba hacer un flip. Pero... sé, así de... sé inteligente soy, ¿sabes? Pillata. Me duele todo. Pillata. Pillata. Estadísticamente ya no puede repetirse lo mismo a la quinta. ¿Cómo es que no, cabrón? ¿Cómo es que...? ¡A ver, hijo de tu puta madre! El flip está garantizado. No. No está garantizado. Cállese a la verga. Cállese a la verga o lo meo. Debería jugar. Men, si tanto me quieren ver sufrir, para eso está el Shin Megami Tensei 1, men. Al chile, jaja, al chile, men. Tanto me quieren ver sufrir, ahí está el Shin Megami Tensei 1, men. El flip está un intento de distancia, es la falacia, Artesto. Artesto, por favor. Bueno, no quiero vivir, pero tampoco quiero morir de una forma tan lamentable. I born and swear I gone to Valhalla in combat gear. Verga, me cansé de caminar. El boy lo disfrutó y ya se fue a mimir. Qué bonito, men. Qué bonito, men. El Fritz se puede, Aston. Que no, cállese. Está bien que me quieran ver sufrir, pero cállense a la verga, no. Fuéranse. A ver, déjame sacar captura de ese momento del chat.
Ven, qué buen Ay, qué buen putazo me metí, Solo vuelo a que estás por daño neuronal irreparable por otra vez. Aquí está. Aquí está, aquí está. Ah, no, la voy tengo que guardar, sí es cierto. Guardar como. Vamos, hum. Ah, pero qué buen putazo me metí, A ver, streams media, a ver. Uno, listo. A ver. Base, a ver. Si pierdes el 100% de las oportunidades que no tomas. Sí, efecto, y no lo voy a tomar. En efecto, no voy a tomar esa oportunidad, chiqueda su madre. Me duele un chingo el putazo, Está el contexto, y se tragan sin pretexto, jaja. Ahí está el contexto, El dibujo pedorro que estoy haciendo, Qué buen putazo me metí, Au. La puta madre. Se te pasará el dolor si logras el free para... No, cállese. Cállese, Olomeo. Cállese, Olomeo. Flip, que no, verga. Flip, que no. Shut up. Shut the fuck up. Flip. Mao emputada.
Au. Me duele todo. Oh, me duele todo, a la verdad. No paro de temblar, de lo puteado que estoy. No paro de temblar de lo puteado que estoy ya, Au. Au. Au, me duele todo, la puta. Au. Chale, fucking, qué bueno. Qué bueno que no eres hipocondriaco como yo. Un fucking flip. Te voy a tasajear, hijo de bastardo. Te voy a tasajear. Ya me viste, Silver. Se hizo unos flips en mi cama. Qué bonito, men. Qué bonito, men. Che, cosa bonita, men. Au. Oh, me duele todo, men. Ya, briada. Au, me duele todo, men. Las palabras ven como el Sony. Sí. Ah, fuck. Sí, quiero esperar. A ver si lo pongo en pausa para que no se me queme la papa, man. Estoy bonito el hernanito. Qué buen pero men, qué buen putazo me metí, men. Perfecto. Ok, perfecto. Ay, men, qué un putazo me metí la puta madre, weón. A ver, listo. Men, no estoy seguro, pero creo que estoy sangrando ya. No. Pero sí me salió moretón, men, jaja. Sí me salió un moretón por la estupidez, men, ¿sabes? Con todo y la estupidez. Ah. Au. Todo duele, men. Todo duele. No, el pelo. Ah, que la verde no. Las voces de tu cabeza te dicen que hagas un flip de piso resbaloso. Así es, son las voces de mi cabeza.
¿Cómo supiste que Artés no fue todo este tiempo las voces en mi cabeza? Un quinto flip no hace daño a nadie, cállese. Cállese o lo meo. Ah. A ver, creo que sí, sí. Solitude. Au. 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 Me duele todo, ve. Au. Ok, perfecto. ¿Cómo son los ojos de moda china? Ok, perfecto, me gusta. Volví, buenas, Raven. Y como podrás ver, no he cedido, te está quedando genial. No me siento tan orgulloso porque es una calca, pero pues eso. Pero bueno, también es un chiste, así que pues siento que cuando se trata de hacer chistes o memes no es tan malo calcar en realidad. O al menos es mi percepción de. Pero bueno, tampoco es algo que me sienta muy orgulloso de, porque pues es un dibujo miado para hacer un chiste pendejo que se le ocurrió al amado. De hecho, calcar es parte del proceso de aprendizaje. El punto es que ese es el problema, que yo ya sé dibujar, entre comillas. Por cierto, abuela, San Luis, te perdiste el flip y no artes. No lo voy a repetir, la puta madre. Replicas y lo haces por tu cuenta. Mamá huevo, te voy a matar. Te voy a matar, Luis. Te perdiste el fucking flip, man. Y no artes, no lo voy a replicar. Cállate a la verga. Tú. Fucking qué? Fucking flip, fucking flip. Pero bueno, si insistes tanto lo voy a replicar, Luis.
podrías calcar un flip IRL. Pero si insistes tanto, Luis, ahí va. Le va a mostrar a Luis el efecto. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Prepárate, Luis. Es un truco que no se puede hacer una vez. ¡Fucking flip! Ok. ¡Fuck it! ¡Au! ¡Ah! Se me hizo... Men... ya se me hizo moretón, men. Te vas a morir, ¿estás bien? Esta joya. No mames, y después del silencio incómodo salió un anuncio. Hubiera dado chingada madre. A ver, ok, ya deja el flip. No hagas esas pendejadas. Hola. Yo sigo el anuncio sin saber si está vivo. Jubriata. Rotting his smoke from 4 lane. Jubriata. Suki. Ay, briata. Ahí está, moretón. Aquí se ve. Moretón. No te rompiste nada, no que yo sepa, men. Además de la dignidad. A la sexta está vencida, pero la sexta dentro de 2 meses. Mañana lo voy a intentar, culeros, así es. Voy a ver esos cuartos que tienen el suelo colchonado y hoy voy a practicar el fucking flip, man. Uy, briata. Si se hubiera roto algo, es muy bueno aguantando el dolor. Tanto físico como emocional, así es. Soy muy bueno aguantando dolor físico y emocional por igual. Mi cabeza. Jubriat. Es que de todas las veces que me rompí huesos y lloré todas. Jubriat. Men, literalmente el fucking ahorita mismo, man. A ver, Jubriat, ya mejor vamos a los clips y termina el stream. Huevos. Jubriat, dije que quería dibujar y voy a dibujar. Mi cabeza. Jubriat. Vamos a terminar el mix y terminamos. Sale pues, ve.
brilla. Ai, obrigada. Ay, weón, nunca me canso de eso. Au. Ah, mi cabeza. Nunca me canso de... ¿Oh? 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 Obrigada. Obrigada. Ah, pinche temazo, men. Che temazo, ¿oh? Cabeza, weón. Igual no creo que vaya a continuar este dibujo en el stream. Porque como es eso, ven. Como me quedé sin inspiración por reaccionar a chingaderas, pues eso, ven. Jaja. Que voy a ocupar una referencia del brazo porque obviamente no lo voy a hacer así.
Ok, perfecto, men. Ay, güey, que... me duele todo un chingo la cabeza, men. Jupriat. Me empezó a dar un chingo de sueño, men. Tres flips se están aplicando. Los flips se están aplicando en Persona 3, sí, men. Ojalá. No, men, ojalá y fuera un Persona 3, men. Ojalá y fuera un Persona 3, men. Ojalá y fuera un Persona 3, men. Ojalá, men. Perfecto. Ok, perfecto. A ver. Ok, perfecto. Farmero. Ok. Faquén, que hacían 2 terabytes de imágenes chistosas de las hermanas de batalla en tu PC. Ni nada porque no existen, men. Lo que sí son un chingo de fanboys, pero nada de las semanas de batalla. Guiño, guiño. Coso, coso. Guiño, guiño. Men, qué buen putazo me metí, men. Dice...
Ok, perfecto. Ok, Ah, cómo te quiero música del Raido, man. A ver. Ya. Ah, esto duele un chingo, man. Estoy quedando bien callado, ¿verdad? Sí, me estoy quedando bien callado, ¿ves? Au. No, a ver. Ah. Pero sí, man. Ah, qué pinche putazo me metí. Qué buen putazo me metí.
Que ya vi cuál es el problema. Ay, güey. Tengo que prender la luz porque se me olvida que... Ah, ok, perfecto. Qué perfecto. Perfecto, ya lentamente entendiendo al final del vaginón. Ah, finalmente música del mejor Shin Megami Tensei, el 1. Sí, a huevito, el mejor Shingatumare tieso, el 1, a huevito. Copia y pega esta verdad. PSRV-bajo. Pensé que el mejor Megaten era el 2. No, el mejor Megaten es... Megami Tensei. Es el Megami Tensei el peor, cállate, tú no sabes. Cállese, usted no lo sabe, usted no le sabe. Ay, es que el jueguito me dice a dónde ir. Dark Souls tampoco te dice a dónde ir. Dejen de estar chingando. Váyanse a la verga. Y al contrario, están dándole sus buenas mamadones de pistache a Dark Souls. Al Dark Soulsman. Y a Miyazaki se lo merece, pero no mames. Si van a venir con esas mamadas de que ¡ay, es que no me dice a dónde ir! Pues Dark Souls tampoco te dice a dónde ir, chinga tu madre.
Que Dark Souls es intuitivo, chinga. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, díselo a los pendejos que se fueron primero con los pinches... Por los pinches esqueletos. ¿De dónde, hijo de tu puta madre? ¿De dónde? Sopas está bien pinche perdida. No mames, men. Sopas antes de llegar a North London estaba bien pinche perdida. ¿De dónde es intuitivo? ¿De dónde, cabrón? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo ven a este pendejo? Dice puras pinches perras mamadas. Ah, de Ginza District, finalmente. A ver, la primera vez que lo jugué no me perdí nunca. A ver, tú no eres todos los jugadores, porque yo sí me perdí. Solo había que revisar las zonas en las que no estuve. O no sé tú, porque yo sí me perdí, men. Como me perdí también en el tieso. Chinguen a su madre. Ay, es que no me dice a dónde ir. Chinguen a su madre, men. Men, ahora si te pones a pensarlo, ningún Shin Megami Tensei te dice a dónde ir realmente, men. Tú no cuentas. Te madreaste a los esqueletos. Ya, y como yo hay un montón de gente, men, que se madreó a los esqueletos, men, porque no sabíamos a dónde ir. Chinga tu madre. Vete a la verga. Como yo hay un chingo, men. Se ve de lejos que no hay que ir por los esqueletos al inicio. Te tiraste de cabeza igual, animal. ¿De dónde? ¿De dónde se ve el inicio, mamagüevo? ¿De dónde? ¿De dónde, mamagüevazo? Hediondo inmundo. Hijo de la maraca. Masca tragacamotes. Te dan una chinga que no les quitas ni madre. ¿Cuál odio que quieres? ¡Llamen! Un jugador que venga con la fama que no, este pinche juego es bien pinche difícil. Perfectamente se va a creer que no mames, güey, pues legítimamente este juego es difícil. No le bajo ni verga a los enemigos, men. Y más considerando que el tutorial es un pinche jefe, el cabrón se va a acostumbrar y va a decir: no, pues igual y sí, men. Pues, dice que este juego es bien difícil, pues igual tiene razón, men. Mira su madre. Tenías un camino... Tienes como 5, men. Bueno, 4. De los cuales 2 no llevan a nada, men. Tienes como 4 al inicio, men. Lugares a donde poder ir. De los cuales 2 no te llevan a ningún lado. Y uno te lleva a la zona a la que debes de ir, igual. Fucking free. Ahorita lo vamos a ver, men. Ok, falta hacerle esto un poquito más grande. Que por cierto, Tess, no, tú me pasaste referencias para hacer un no sé forward de tu avatar, ¿verdad?
Sí, te las había pasado. Ah, ok. Que igual lo puedo igual lo voy a retomar, men, no sé. Vamos a hacer chichis, men, y pues eso. Como que ahorita checo los memes de WhatsApp, de Twitter, que fue creo que en donde me lo enviaste. Los descargo y ya, eso. Era lo mismo que mi avatar normal, pero con chichis y pestañas y lentes. Bueno, los lentes no cuentan porque pues en realidad tu avatar también tiene lentes, men, así que eso, men. O sea, es una versión genderbend en todo el reglamento. Me sirve para practicar chichis, men. Dark Souls es un juego exigente. Pestañas en los lentes normal. ¡Ah, ya! Pestañas en los lentes. Perdón, es que no sé leer. Uy, le hice 3 años. ¡Ah, huevito! Pinche tema got y recontra got. Ay, güey, cuidado todo, Tarán. Dan, 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 dan. Déjame checar algo menos tiempo. Ay, güey. Es un motor horrible, men. Taratán, tan, 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 taratán. Déjame checar algo, men. Guilty Gear. ¡Men! ¡Va a jugar Guilty Gear! ¡No mames! El Fred va a jugar Guilty Gear, men. ¡A huevo! Men, al chile yo sí quiero ver eso, men. Así que vamos a ir cayendo ya con el Frogman. Vamos a ir viendo momos en Fame. Vamos a guardar esto, men. Y vamos a ir porque al chile yo sí quiero ver eso, men. Yo sí quiero ver los Guilty Gear coñazos, men. A ver, no. Ay, al chile yo sí quiero ver eso, men. No te voy a mentir, men. La puta madre. A ver, listo. Eso, men. A ver, los clips salen rápidos y en front dudo que inicie antes de jugar. Sí, men. Así que es eso, men. Los clips y quizás los momos, men. No sé. A ver, porque creo que Ruby hizo un momo, men. Por lo que estaba comentando. Además, con lo mucho que se tarda esta mamada en cargar, men. Pues eso, men. Nos da tiempo suficiente, men, para ver esta mamada, men. ¡Ay, men! Me duele un chingo, men. Au, au, au. Y yo aquí apoyándole encima del chichón, men. A huevo. Pizza Torres. Ah, chale, es el slide, men. No me voy a poder unirme a las retas. Chingado, wey. Chale, papu. Papu triste. Ese papu triste, men. Bueno, el papu lloró, men. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, men? ¿Por qué no me deja? Ay, la puta madre. A ver. Me quitándolo, men, porque pues ya que si viene el tema de despedida, así que eso, men. ¿Pero qué pedo, men? ¿Por qué no me deja pasar el cursor por el medio, men? Qué mamada, men. A ver, listo, verga, listo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver en Fame. 17 seguidores. Uy, nice. Men, qué raro que el Kuni no me lo haya marcado el follow, men. Qué pedo, men, qué raro. Mucho más raro, men. Eso, men, a ver. Clips de todo. De todo, men. A ver.
Si salieron caleta, men. Pero que si salieron caleta, men. Qué mamada, men. Ok, ok, déjame nomás poner este con sonido, men. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ok, perfecto, perfecto. Chingado, a ver. Fucking flip. Fucking flip. Fucking flip, fucking flip, fucking flip. Fandom del xenófobos, men. A ver, vamos a ver. Navegador, perfecto. ¿Qué era esto? PSRV-bajo. Pensé que el mejor Megaten era el 2. No, el mejor Megaten es... Megami Tensei. Es el Megami Tensei, el peor. Cállate, tú no sabes. Cállate, tú no sabes. Usted no lo sabe. Usted no le sabe. Fucking putizas. Verguizas, fucking cienas. Verguizas, fucking cienas, a huevo. A ver, a ver, quiero ver el putazo, cómo me mete el putazo, men. Quiero ver cómo me mete el putazo, men, a ver. Ahí estoy tirado en el suelo, men. Está bien. Esta joya. Silencio incómodo, men. Sí, se silencio incómodo, men. Sí. Prepárate, Luis. Es un truco que no se puede hacer una vez. ¡Fucking flip! Ok. Fucking... Ay, ven, qué putazo me metí, men. Mis papás lo hicieron 5 veces. ¡Ven, qué pedo! ¡Ven, como de... Fucking flip. Qué putazo, men, me metí. Qué putazo me metí ahí, men. Yo. ¿Yo cuándo? When fucking flip, man. Putazo. Fan del xenófobos, men, ahí está. El fandom de Xenoblade está muriendo. Dale like si eres un auténtico xenófobo. Ay, qué mamada, men. Qué mamada. Ah, no, espérate. Para quitar el sonido, men. Pero eso, men. Ah, qué buen putazo me metí, weón. Qué buenos putazos me metí el día de hoy, men. La puta madre. Ven, qué buenos putados me metí hoy, la puta madre, men. A ver, déjame ir abriendo esta mamada, men, para ir despidiéndonos. Y vamos a ir radiando al Fred, men. Al chile, men. Jaja, al chile, men. Tu, tu, ru, tu, 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 ru, tu, tan, daran, daran, dan, dan. Daran, dan, daran, dan. Da, da, dan, daran, dan, dan. Hijo de su puta madre, pero es que ya me conoce, men. Es que ya me conoce y sabe que cuando estoy a esta pinche hora pongo el pinche tema de Raido, men. Qué mamada, men. Pero eso, men.
Che, mamá estúpida, te odio, muérete, men. A ver. Pero eso, men. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, compadres. La verdad, se agradece todo el pinche apoyo que siempre están dando, men. Gracias a Cune por el follow, men. Gracias a todos los que se pasaron. Gracias a los que... Men, gracias a los que vinieron, dijeron hola y se fueron. Muchas gracias a los que estuvieron aquí hasta el final. A los que me obligaron a hacer el flip y pues eso, men. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, men. Se agradece bastante, men. Fucking putistas, fucking puteado, en efecto, men. Pero, men, se agradece bastante el apoyo que siempre está dando. Y pues ya saben, men, vamos a ir a caerle al Master Accelerón, men. Porque al chile free, quizás. Que al chile quiero ver eso, men. Al chile yo sí quiero ver esa mamada, men. Pero eso, men. Más que cargue el Twitch, men, porque tu puta madre. Cierto, que no vimos momazos. Ay, wow. Que no vimos momazos, men, sí es cierto. Fuquentadas acústicas. A ver, déjame ver. Y de paso dejamos que esta madre cargue, men. Que la verga, men. Ya había cargado la puta madre. Sí es cierto, fuquentadas acústicas. Bueno, déjame poner el tema desde el inicio, men. Y pues eso, men. Para ir despidiendo bien, men. Bien. A ver. No creo que haya salido nada, men. Pero a ver. Momos. Pero momos, men. A ver. ¡Que la verga esto! ¡No, cabrón! Chingado. A ver, ¿salió algo nuevo en los momazos? ¿Salió algo nuevo de pura casualidad? No salió nada nuevo, men. Mira eso, men. ¿Qué es eso? Es un queso, jaja. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, men. La verdad se agradece, como siempre. Pero carga, verga. Y pues eso, men. Vamos a ir yendo con el front para ver las retas, men. Ver los putazos, men. Y eso, men. A ver, déjame nomás que cargue. Déjame que cargue, men. A ver qué. Ok, perfecto. Y pues eso, men. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, men. Bueno, estoy viendo muy probablemente mañana, men. No sé. No prometo nada, pero eso. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.